आज आमे बनेबा गोटे ताଳରେ अति सुआदिया काकरा पिठा। बहुत ही सुआदिया बनिबो। रेसिपीटी को आपण माने संपूर्ण देखंतु, लाइक शेयर करिवे। चैनल नुआ थिले प्रथम थर पई देखुथिले प्लीज सब्सक्राइब करिवे। सब्सक्राइब करिया पई जमा भी भूलिबेनी। नमस्कार, जय जगन्नाथ संग माने मॉम्स किचन क्वीन रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। काकरा पिठा बनिया पई प्रथमे आमे गोटे ताळो नै जिबा। ताळो आमे पाचिला ताଳ नबा, जमा भी कंचा थिबो सेमतिका ताଳ आपण माने नेबेनी। आउ हाँ, पिता ताଳ नेबेनी। गोटे गोटे ताଳ थाए बहुत पिता पड़ी थाए, सेमतिका ताଳ नेबेनी, नाले काकरा पिठा भी आमर पिता लागिबो। तो एइठी मु गोटे भल ताळ नै नीची, पाचिला ताळ, मिठा ताळ। तापरे यार ऊपरटा एमती बाहर करनबा। आउ जो ओइटा रही जाइछि ताकू मध्य एमती छुरी साहाय्य रे बा हाथ रे आपण माने जदी खोली नै परिबे आहुरी भल। तो एमती मु छुरी साहाय्य रे खोली नउछि। तापरे देखंतु ता भितरटा केते सुंदर हमर एमती खोली गला। तापरे जो पछपटटा तार जो चोपा गुडी को अछि आमे एमती करिकि ए देखंतु एमती करूचे, सेमती करिकि आमे बाहर करनबा। तो मु एमती करिकि तार चोपा गुडी को एमती बाहर करनउछि। देखंतु मु एडी सब गुडी को तार चोपा गुडी को बाहर करनेली ताळरू। एबे कोन करबा, आमे याको चकोटिबा। चकोटिया पई कि मु गोटे जागा रे एठी सब गुडी को ताळ एठी तीनटा बाहरी छि। तो एमती मु तीनटा जाको देई दउछि। ता संग को एठी चकोटिया पई कि मु एठी अध कप भलिया मु एठी टिके पानी नेछि। पानी देई कि आपण माने टिके चकुटिबे, से सुविधा हबो। नहले आपण माने खाली भी एमती चकुटी पारिबे। तो एठी मु टिके पानी मिसे नउछि, माने आधा कप भलिया पानी देई कि आकु भल भाबरे चकुटी नेबा। देखु पाथिबे आपण माने एमती चकुटी नेबा। तापरे कोन करिबा, गोटे जागा रे आमे गोटे जाली थोइबा। एठी देखंतु मु गोटे जागा रे एमती गोटे जाली थोइ नेछि। से जाली रे आउ आमे गोटे ताळ एमती करिकि देई कि आउ जेति कि भी सेतिरे रही जाइछि हमर ताळ रस, एमती आमे कोन करिया ना एमती घसी कि, माने एमती घसी कि तार जेति कि आउ रस रही जाइछि एमती करिकि बाहर करनबा। एठी देखंतु पूरा हमर मंजीरू एमती बाहरी गला। एमती करिकि आमे सब गुडी को एठी मु बाहर कर नेछि। एबे देखंतु आउ जमा भी एथिरे रस नाही। एबे कोन करबा, एटा न फोपाडी कि गोटे जगह रे रखि दबा माटी रे। सेटा एमती गजा हेइ गले एथिरे एमती ताकू बाडे कि ये करी ता भितरे जो गजा बाहरी थाए सेटा खिया जाय बा पिठा करा जाय। तापरे आउ जो माने रखि जे आमे जो ताळ मंडटा माने रसटा ताकू एई जाली रे देई दबा। जहा भी खदडा रही जाइछि से सब एमती करिकि आमे एमती बाहर करनबा। से आराम से भाजो। एई देखि पारथिबे जहा भी खदडा थिला से बाहरी गला। एबे देखंतु हमर एई ताळ रसटा केमतिया हेइछि। ए देखंतु एमती रहिछि। एबे चालंतु आमे याकू फुटेबा। तो फुटेया पई कि आमे गोटे गैस रे कड़ाई बसि नेबा, फ्लेम को मीडियम रे रखिबा। आ ए ताळ रसटा आमे एठी देई दबा। देई कि आमे 15 रु 20 मिनिट एठी आमे गोळे गोळे कि पूरा एमती आमे टिके थिक करनबा। माने यार कंचा स्मेल पळेबो। आ टिके माने टिके सुखिला भलिया हेइ जिवो। तेले आमे पिठा रे पकेले बहुत ही बढ़िया बनियो। तो एठी देखंतु फुटी गलानी। एइटा ध्यान रखिबे, धीरे धीरे हाथ रे करियो। ये फुटी थाई तो देह को छिटकीबो, माने आसिकी पड़िबो। तो एटा आपण माने बहुत ही सावधान रे करिवे। तो एमती मु मीडियम फ्लेम रे एमती धीरे धीरे गोळे नेछि। ए देखंतु पूरा हमर ठीक हे गलानी। एबे फ्लेम को आमे ऑफ करनबा। आउ आको पूरा ठंडा हबा पई छाड़ीबा। तो ता भीतर देखंतु ए गुटे घंटा परे एठी देखंतु ठंडा हे जाइछि। आउ टिके बसी जाइछि। ठंडा हला परे टिके बसी जाइछि। एबे कोन करिबा, आउ गुटे बाउल नै आसीबा। सेइथिरे आमे ए ताळ रस को आमे एठी सबु जाको एठी देई दबा। तो एठी सबु जाको मोर लागि जिवो। तो मु एठी सबु जाको ए रस, एठी ताळ रस मु सबु गुडी को एठी देई दउछि। ता संग को एठी आमे किछि दिनस मिसेइबा। तो एठी सबु गुडी को देला परे एठी देखंतु मु गोटे बड़ कप एठी अट्टा नेछि। अट्टा जगह रे आपण माने मैदा मध्य नै परिबे। तो एठी गोटे बड़ कप एठी अट्टा मिसे नउछि। ता संग को सेम कप रे गोटे कप एठी सुजी मिसे नउछि। आपण माने चाहिले खाली अट्टा रे मध्य करि परिबे बा सुजी मैदा मिसे कि भी करि परिबे। सेम कप रे सब दिनस आमे मापी कि नबा। जो कप रे मु सुजी अट्टा नेछि सेम कप रे गोटे कप चीनी मध्य नेछि। आ सेम कप रे मध्य एठी नड़िया कोरा मु गोटे कप नेछि। आपण माने चाहिले स्किप करि परिबे नड़िया कोरा को। तापरे एठी पान मधुरी एठी गोटे चम्मच देई दबा।
ଅଧା ଚାମଚର ଏଇଠି ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଟିକେ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଚାମଚରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା, ବା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ହାତରେ ବି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏମିତି କରିକି ହାତରେ ମିଶାଇ ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ହାତରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିବା, କାରଣ ଚିନିଟା ଦେଇଛେ ସେ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସୁଜିଟା ବି ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବେଟରଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଚିନି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଥିରେ ମିଶିଗଲାନି ମେଲ୍ଟ ହୋଇକି, ଆଉ ସୁଜି ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ନରମ ହେଇଗଲାନି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି କିଛି ବି ମିଶାଇବାନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ କାକରା ଛାଣିବା। ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତେଲ ଆମର ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ହେଇଛି। ଜମା ବି ଅଧିକା ତେଲ ଗରମରେ ଆପଣମାନେ କାକରାକୁ ଦେଇକି ଛାଣିବେନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି କାକରାକୁ ଛାଣିବେ। ଅଧିକା ତେଲ ଗରମରେ ଦେଲେ ସେ ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଧରିବ ଏମିତି କରିକି ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଳର କାକରା ବନାଉଛେ ସେଥିପାଇଁକି ଉପରୁ ସବୁ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ତାଳ କାକରା ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ସବୁ ବବଲ୍ସ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଏମିତି ଓଲଟପାଲଟ କରିକି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣି ନେବା। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଏମିତି କରି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ବାହାର କରିନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର କରିନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଏଇ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମର କରିଲାକୁ ଏଇଠି ତାଳ କାକରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସୁନେଲି କଲର୍ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ବାହାର କରିନେବା। ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଇନୁ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲରୁ ଛାଣିବୁ। ତାପରେ ଛାଣିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜାଲିରେ ରଖିନେବା କିଛି ସମୟ, ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆରାମସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲା ଫୁଲା ବନିଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆମର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାକରା କରିକି ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କରିକି ଛାଣି ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାଳ କାକରା, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ବନିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ତାଳ ମିଳୁଛି, ତାଳ ସଜ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଳ ଆସିଲା, ପାଚୁଛି ବି ଏବେ ତାଳ। ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତାଳ, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କାକରା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।